अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 12 रबीउल अव्वल आ गया है और ये वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 12 रबीउल अव्वल की रात का या 12 रबीउल अव्वल के दिन का इसमें पढ़ी जाने वाली ऐसी दो नमाज लेकर के हाजिर हुए हैं कि आपको इन दो नमाज को या इन दोनों में से एक नमाज को आपको 12 रबीउल अव्वल की रात में या दिन में पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में इसकी पूरी फजीलत आपको उसी वक्त में हासिल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दो नमाज को आपको 12 रबीउल अव्वल को ज़रूर से पढ़ लेना है। फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो कौन कौन सी नमाजें हैं जो आपको पढ़ना है, आइए हम आपको तफसील से पूरा पढ़ने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिए और इस वक्त में इस नमाज को पढ़ लीजिए। दोस्तों, ऐसा मौका साल में एक बार आता है, आपको इसको हरगिज़ जाया नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं आपको नमाजों को कैसे पढ़ना है, पूरा तरीका तफसील से। उससे पहले जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहली नमाज है ये 2 रकात की नमाज है और इसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को 12 रबीउल अव्वल को पढ़ता है तो उसकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नमाज को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि पाक साफ बावजू हो जाएं और फिर आप अपने नमाज पढ़ने की जगह पर खड़े हो जाएं। अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो आप बैठ करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप खड़े नहीं हो सकते ऐसे ही फर्जी में आपको बैठ करके नहीं पढ़ना है जब तक कोई मजबूरी ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, आपको नियत इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज अल्लाह ताला के वास्ते, वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरीके से नियत करके अपने दोनों हाथ को अगर मर्द हैं तो कान की लौ तक ले जाएं अल्लाहु अकबर कहते हुए, अगर औरतें हैं तो अपने दोनों हाथ को कंधे तक ले जाएं। फिर आपको नियत बांध लेनी है। नियत बांधने के बाद में सबसे पहले आपको सना पढ़ना है, फिर आपको औज़ पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है और फिर आपको सूरे फातिहा पढ़ लेनी है। दोस्तों, सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ, इस सूरे को पढ़ने के बाद में फिर आप 5 बार सूरे इखलास पढ़ लें। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को, पूरी सूरे को आपको पूरा 5 बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू में जाएं, 2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में फिर से आपको 5 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू में जाएं, 2 सजदे करें और फिर कायदे में बैठ जाएं। फिर आप अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई एक दुआए माशूरा पढ़ लें। फिर आपको सलाम फेर लेना है। सलाम फेरने के बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। फिर उसी दर पर बैठे बैठे आपको 100 बार 100 टाइम्स कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जी हाँ दोस्तों, कोई सी भी दुरूद पाक आप 100 बार पढ़ लें। फिर उसके बाद में आप अपना दोनों हाथ उठा करके दुआ मांगे। आप जो मांगेंगे यानी कि आपकी जो भी हाजत होगी, आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी और आपके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नमाज की फजीलत और इसका तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आइए अब हम आपको दूसरी नमाज बताते हैं। दोस्तों, दूसरी नमाज है 4 रकात की और इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। पहली फजीलत तो ये है कि इस नमाज को पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी। और दूसरी फजीलत ये है कि इस नमाज को पढ़ने वाला कभी भी मुफलिस नहीं रहेगा, यानी कि आपके पास बेशुमार मालो दौलत आ जाएगी अगर आप इस नमाज को पढ़ते हैं। और इसकी तीसरी फजीलत ये है कि अगर इस नमाज के पढ़ने वाले के गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होंगे तो वो भी माफ़ कर दिए जाएंगे, वो भी बख्श दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नमाज को पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके से है।
کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، آپ کو نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نفل نماز اللہ تعالیٰ کے واسطے، وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طریقے سے نیت کرنے کے بعد میں پھر آپ اپنا دونوں ہاتھ، اگر مرد ہیں تو کان کی لو تک لے جائیں، اگر عورتیں ہیں تو کندھے تک لے جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں، پھر اعوذ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں اور پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ الحمد شریف۔ اتنا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو چاروں کل کو پڑھنا ہے، چاروں کل یعنی کہ سورہ کافرون یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد شریف، پھر آپ کو پڑھنا ہے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، پھر آپ کو پڑھنا ہے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یعنی کہ آپ کو چاروں کل کو پڑھ لینا ہے۔ چاروں کل کو پڑھنے کے بعد میں پھر آپ رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد شریف، پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، 2 سجدہ کرنا ہے اور قاعدے میں بیٹھ جانا ہے۔ قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد میں تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد شریف، پھر آپ رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر آپ رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور قاعدے میں بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں اور کوئی ایک دعائے معشورہ پڑھ لیں اور پھر آپ کو سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کی یہ نماز مکمل ہو گئی۔ پھر آپ کو 10 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینی ہے۔ جی ہاں دوستو، 10 بار آپ کو کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر آپ 33 بار پہلے کلمے کو پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ کو پورا 33 بار پڑھ لینا ہے اور پھر آپ 10 بار درود پاک پڑھ لیں، 10 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد میں آپ اپنا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں، آپ جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کی جو بھی فضیلت ہے آپ کو اس نماز کی پوری فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسا موقع، ایسا وقت آپ کو بار بار نہیں ملتا ہے، ایسا موقع آپ کو ملا ہے تو آپ اس کو ہرگز ضائع مت ہونے دیجئے، بلکہ آپ ان نمازوں کو پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اور بھی لوگوں تک شیئر کیجئے۔ جتنے زیادہ لوگ اس نماز کو پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کا اجر و ثواب خوب آپ کو بھی مل جائے گا اور آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اور بھی زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے۔ تو میرے پیارے دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔